Pozdrav svima, ja sam Sandra sa stranice Čarobni svijet knjiga, recenzije i preporuke i užasno se bojim kamera, pa je možda bolje da me samo slušate. Znači, vrhunac požude. Sve se tu vrti oko povjerenja i kajanja. Obje strane imaju svoje demone. Obitelji su tu koje ne shvaćaju i koje nikada nisu bile podrška. A potrebna će biti snaga kako bi se prevladali svi strahovi i napokon prihvatili da su svi savršeni upravo takvi kakvi jesu. Odličan je ovo završetak serijala sa zapletima koji kidaju živce i priča koja unosi vedrinu u život. Bila je ovo zanimljiva pustolovina, puno drama i intriga popraćena vrućim seksom i moram priznati božanstveno zgodnim i divnim muškarcima. Uživajte!